कारोबारी के घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लाखों की लूट, नाबालिग बच्चों को बनाया बंधक। हावड़ा के चटर्जीहाट थाना क्षेत्र में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक कारोबारी के घर में घुसकर बंदूक की नोक पर नकदी और सोने के गहनों की लूट को अंजाम दिया। घटना के समय कारोबारी घर पर मौजूद नहीं थे, जिसका फायदा उठाकर 3 बदमाश घर में दाखिल हुए। घर में उस वक्त केवल कारोबारी के नाबालिग बेटा और बेटी मौजूद थे। बदमाशों ने दोनों के सिर पर बंदूक तानकर जान से मारने की धमकी दी और घर में रखी नकदी व कीमती सोने के गहने लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। सूचना मिलते ही चटर्जीहाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल लूटी गई नकदी और गहनों की कुल कीमत का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है। চেঁচামেচির আওয়াজ পেয়েছি তখন কটা বাজে 11টা হবে, পৌনে 11টা এরকম। আমরা ঘরেতেই ছিলাম। অন্যদিন আমরা বের হই তবু একটু, আমাদের ঢুকি 10টা সাড়ে 10টা। কালকে আমরা কেউ বের হইনি, সন্ধ্যেবেলা থেকে ঘরেতেই ছিলাম, কিন্তু কোনো আওয়াজও পাইনি। নাহলে গেটের আওয়াজ হলে ওদের কুকুর চেঁচামেচি করে, একটু বেল বাজলে কুকুরটা চেঁচায়। কালকে কোনো চেঁচায়নি, কিছু না, আমরা ঘরেতেই রয়েছি। তারপরে 11টার সময় চেঁচামেচি হতে, তারপর পুলিশ টুলিশ আসতে আমরা উপরে গিয়ে তখন শুনি এরকম বাচ্চা দুটো বাড়িতে ছিল। বৌদি আর দাদা তো দোকানে থাকে, এখন সন্ধে হয়ে গেলেই তো ওরা আসে। এখন 11টা বেজে যায় ওদের আস্তে আস্তে। না না, সিসিটিভি নেই এখানে, সিসিটিভি নেই। বললো তো, ওরা বললো 3 জন, বাচ্চাগুলো বললো 3 জন এসেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারিনি, বলছে একদম মাস্ক ঠাক্স পরে, শুধু চোখগুলো দেখা যাচ্ছিলো, আর কিছু দেখতে পাইনি। না 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 না, বাচ্চা দুটো ছিল তো, ওরাই বললো। হ্যাঁ, ওরাই বললো যে একদম চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত একদম পুরো চাপা, মাস্ক পরে একদম শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিলো, আর কিছু না। খুবই, আমাদের দরজা এখানে আমরা সব সময় খুলে রাখি, আমাদের দরজা লাগাই না, একমাত্র রাত্রিবেলা শুতে যাওয়ার সময় আমরা দরজা লাগাই, নাহলে আমাদের দরজা সব সময় খোলা। এইটা হওয়ার পরে এখন দরজা খুলতেও তো ভয় লাগবে। এরকম ওদের যা হলো, এবার দেখা যাক, এটা তো ধরতে তো হবেই, ওদের তো সব বসেই চলে গেছে। দুটো বাচ্চা ছেলে মেয়ে ছিল, ওদের যে কিছু করেনি এটাই অনেক। আমার নাম মঞ্জুশ্রী প্রধান।